master. Nato diri sa Uwa karon. Shout out kang Master Bansor. Peace on. Banato si Boy Chulaps. Wala yung pinakagahi nga angler. At istingon nato siya diri nga spot sa Uba na diyang Parola. Kuaning Uba sa Cortes, Surigao del Sur. Maning spot sa Cortes, Surigao del Sur. Medyo taas pa ang tubig. Silaksa ta kadali, relax lang. Shout out Silent Sanctuary Anglers, Markabe, Dura Vlog, Ronel Vlog. O kang Idol Maestro Adventure. O kang Boy Lapdos. Si Boy Laplap. Boy Lapdos Vlog. Uhahay, uhahay. Yade si Angler. 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 Uban-uban yapon si Angler diri sa Kuan Cortes. Tawa, tanaw, kiwi-kiwi. Angler, angler. Angler, no? Sit down. Giguto man ni si Angler. Mo ni ato sit up. Kapong 762 og abugar siya nga reel. Og linya nato Eastern Hunter. Og sa sige pangutana og lure. Nang lure nato gikaling na hipon-hipon nga baratuhon. Pero all goods. Og dira. Fishing na ta. Amping mga master. Peace on. With beer.